सैयदे अलम नबी जी, सैयदे अलम नबी जी, शाहे मदीना। नबी जी जाइते नबी हलन रवाना। सैयदे अलम नबी जी, सैयदे अलम नबी जी, शाहे मदीना। और मदीना जाइते नबी हलन रवाना। और काफिर मक्काबाशी नबी जी के मारबो बोले ওই ঘিরে বসলি। আমার নবীর পায়ের জোতার সমান, নবীর পায়ের জোতার সমান হতে পারবে না। আর মদিনা যাইতে নবী হলেন রওয়ানা। सैयदे अलम नबी जी, सैयदे अलम नबी जी, शाहे मदीना। और मदीना जाइते नबी हलन रवाना। नबी बोलेन हजरत आली আমার বিছানায় শুয়ে যাও গো, ওই তোমারে বলি। হযরত আলী শুয়ে গেলেন, হযরত আলী শুয়ে গেলেন নবীর বিছানায়। মদিনা যাইতে নবী হলেন রওয়ানা। सैयदे अलम नबी जी, सैयदे अलम नबी जी, शाहे मदीना। और मदीना जाइते नबी हलन रवाना। नबी बोलेन আবু বকর হিজরত করি চলো গো, ওই হুকুমে খোদা। রাতারাতি চলেন নবী, রাতারাতি চলেন নবী সোনার মদিনায়। আর মদিনা যাইতে নবী হলেন রওয়ানা। নবী বলেন আবু কোথা যাও, সকাল হলে লোক জাগিবে, ওই পাহাড়েতে যাই। গারে সুর থেকে নবী, গারে সুর থেকে নবী চলেন মদিনায়। আর মদিনা যাইতে নবী হলেন রওয়ানা। सैयदे अलम नबी जी, सैयदे अलम नबी जी, शाहे मदीना। और मदीना जाइते नबी हलन रवाना।